वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका बुर्ज सरतान है तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि साल 2026 के आखिरी 6 महीने आपकी ज़िंदगी के इन यादगार अदवार में शामिल होने जा रहे हैं, जिन्हें आप शायद बरसों तक फरामोश ना कर सकें। पिछले कई महीनों से आप में बहुत से लोग ज़हनी दबाव, माली मुश्किलात, कारोबारी उतार चढ़ाव, ख़ानदानी परेशानियों और जज्बाती आजमाइशों से गुज़र रहे थे। बाज़ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किस्मत ने इनका साथ छोड़ दिया हो। मेहनत के बावजूद नताइज हासिल नहीं हो रहे थे, रिश्तों में गलत फहमियाँ बढ़ रही थीं और दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने डेरे डाल रखे थे। लेकिन अब वक्त का पहिया तेज़ी से बदलने वाला है। जून से दिसंबर साल 2026 तक का अरसा आपके लिए नई उम्मीदों, नई कामयाबियों, नए मौके और नई खुशियों का पैगाम लेके आ रहा है। ऐसा महसूस होगा जैसे ज़िंदगी के बंद दरवाजे एक एक करके खुलना शुरू हो जाएंगे और जिन ख्वाहिशात को आपने तकरीबन नामुमकिन समझ लिया था, वो दोबारा आपकी दस्तरस में आना शुरू हो जाएंगी। इल्म नजूम के मुताबिक इस अरसे में होने वाली बड़ी फल्कियाती तब्दीलियाँ कैंसेरियंस के लिए ख़ास अहमियत रखती हैं और इन तब्दीलियों के असरात आपकी ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे पर नुमाया तौर पर महसूस किए जा सकेंगे। जून साल 2026 के आगाज़ से ही आपके अंदर एक नई तवानाई पैदा होना शुरू होगी। आपकी सोच पहले से ज़्यादा मस्बत होगी और आप ख़ुद को पहले के मुकाबले में ज़्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे। जो लोग तवील अरसे से किसी अहम मौके के इंतज़ार में थे, इनके लिए खुशखबरियों के दरवाजे खुल सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये वक्त ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद दिखाई देता है। अगर आप तरक्की के मुंतज़िर थे, तनख्वाह में इजाफे की उम्मीद रखते थे या किसी बेहतर इदारे में मुलाजमत हासिल करना चाहते थे, तो जून से अक्टूबर साल 2026 के दरमियान किस्मत आपका भरपूर साथ दे सकती है। कई लोगों को ऐसी ऑफ़र्स मौसूल हो सकती हैं जिनका वो तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। आपकी सलाहियतों को सराहा जाएगा, सीनियर अफसरान आपके काम से मुतासिर होंगे और बाज़ अफराद को नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं जो मुस्तकबिल में मज़ीद तरक्की का सबब बनेंगी। कारोबारी हजरात के लिए भी यह अरसा गैर मामूली अहमियत रखता है। अगर आपने माजी में किसी मंसूबे पर मेहनत की थी लेकिन नताइज हासिल नहीं हो रहे थे, तो अब इसके समरात मिलने शुरू हो सकते हैं। पुराने ग्राहक दोबारा रब्ता करेंगे, कारोबारी ताल्लुकात मजबूत होंगे, नई शराकत दारियों के मौके पैदा होंगे और किसी बड़ी डील या मुआहदे के तय पाने के इम्कानात भी रोशन नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जो ऑनलाइन कारोबार, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, तालीम, तिब, रियल एस्टेट, IT और सियाहत के शोबों से वाबस्ता हैं, वो नुमाया माली फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए भी ये अरसा खुशकिस्मती का पैगाम लेके आ रहा है। अगर आप घर बैठे कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं, ऑनलाइन काम शुरू करना चाहती हैं या अपनी सलाहियतों को अमली शक्ल देना चाहती हैं, तो किस्मत आपको बेहतरीन मौके फ़राहम कर सकती है। माली मामलात में भी नुमाया बेहतरी देखने को मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के इम्कानात हैं, कर्ज़ों के बोझ में कमी आ सकती है, आमदनी के नए ज़राए पैदा हो सकते हैं और बाज़ अफराद जायदाद, ज़मीन या गाड़ी से मुतल्लिक अहम फ़ैसले कामयाबी से मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप किसी घर की ख़रीदारी का ख्वाब देख रहे थे या अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करना चाहते थे, तो ये अरसा आपके लिए साजगार साबित हो सकता है। अब बात करते हैं मोहब्बत, जज्बात और रिश्तों की, क्योंकि बुर्ज सरतान कैंसेरियंस वैसे भी मोहब्बत करने वाले, मुखलिस, हसास और जज्बाती तबीयत के मालिक होते हैं। जून से दिसंबर तक मोहब्बत के मामलात में खुशगवार तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। अगर किसी रिश्ते में दूरियां पैदा हो चुकी थीं, गलत फहमियाँ बढ़ गई थीं या ताल्लुक़ सरदमोहरी का शिकार रहा था, तो अब दोबारा कुर्बत और मोहब्बत के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। कई लोग अपने शरीके हयात के साथ पहले से ज़्यादा मजबूत ताल्लुक़ महसूस करेंगे, दिल की बातें आसानी से एक दूसरे तक पहुँचेंगी और बाहमी एतमाद में इजाफ़ा होगा। गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त ख़ास तौर पर अहम हो सकता है, क्योंकि अच्छी और संजीदा नोयत के रिश्ते सामने आ सकते हैं। बाज़ लोगों की मंगनी या शादी की बात तय हो सकती है, जबकि कुछ अफराद अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स की आमद महसूस कर सकते हैं जो मुस्तकबिल में इनके लिए बहुत अहम साबित हो। अगर आप पहले किसी नाकाम मोहब्बत के तजर्बे से गुज़र चुके हैं, तो ये वक्त आपके ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला साबित हो सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए ज़रूरी मशवरा ये है कि अपने शरीके हयात के जज्बात को नज़रअंदाज ना करें, इनके साथ वक्त गुजारें, गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें और छोटी छोटी गलत फहमियों को बढ़ने ना दें।
کیونکہ یہی رویہ آپ کے رشتے کو مزید مضبوط بنائے گا۔ خاندانی زندگی میں بھی خوشیوں کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ کسی خوشی کی تقریب، شادی، منگنی، نئے بچے کی آمد یا کسی بڑی کامیابی کی خوشخبری گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتی ہے۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کے لیے بھی امکانات روشن دکھائی دیتے ہیں۔ تعلیم، روزگار یا کاروبار کے سلسلے میں سفر کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، اور بعض افراد کی طویل عرصے سے زیر التوا فائلنگ یا معاملات بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تاہم اس تمام خوش قسمتی کے باوجود ایک اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ برج سرطان کینسیرینز اکثر دل کی باتوں کو اپنے دل کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں اور ہر مسئلے کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ ستمبر اور نومبر کے درمیان اوور تھنکنگ، ماضی کی یادوں میں کھو جانا اور ہر بات کو اپنے دل پر لینے کی عادت آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ منفی خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، غیر ضروری پریشانیوں سے بچیں اور ہر صورتحال کو مثبت انداز میں دیکھنے کی عادت اپنائیں۔ صحت کے حوالے سے اگرچہ مجموعی طور پر صورتحال بہتر رہے گی، لیکن پیٹ، سینے، معدے، نیند اور ذہنی دباؤ سے متعلق معاملات کو نظر انداز نہ کریں۔ متوازن غذا، مناسب آرام، ہلکی ورزش اور روزمرہ کی مثبت سرگرمیاں آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط رکھنے میں مدد دیں گی۔ سال کے آخری 2 مہینے خصوصاً اکتوبر کے اختتام کے بعد آپ کی زندگی میں ایک نئی سمت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے فیصلے کریں گے جو آنے والے کئی برسوں کی بنیاد بنیں گے۔ کچھ لوگوں کو غیر متوقع کامیابیاں حاصل ہوں گی، کچھ کو مالی استحکام نصیب ہوگا اور کچھ کے خواب حقیقت کا روپ دھارنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے اپنے حوصلے بلند رکھیں، محنت جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور آنے والی خوشخبریوں کا استقبال کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیجئے، کیونکہ سال 2026 کے آخری 6 مہینے آپ کے لیے کامیابی، خوشحالی، محبت، ترقی اور نئی امیدوں کا ایک یادگار باب ثابت ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حقیقی کامیابی، عزت، رزق اور خوشیوں کا اصل مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نماز کی پابندی کریں، اپنے رب سے دعا مانگیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی سیاروں، ستاروں، زمین و آسمان اور پوری کائنات کا واحد اور لا شریک بادشاہ ہے۔ اگر زندگی میں ترقی، سکون، محبت اور برکت چاہتے ہیں تو اپنے رب کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جب چاہے حالات کو پل میں بدل سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت، خوشی، عزت اور کامیابی نصیب فرمائے، آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے گھر میں محبت اور سکون قائم رکھے اور آنے والے دنوں کو آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔